अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में एक बुरी खबर से। इसके बारे में आपको आगाह करूंगा। उसके बाद पाकिस्तान का यूके, कनाडा और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ के रहने वालों के लिए एक नई स्कीम का ऐलान डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ये न्यूज। उसके बाद यूरोप की इंग्लैंड को मुज़ाकरात के लिए अहम शर्त, इस पे बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे कि ऋषि जो सिंह हैं, जो कि साबका प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, उनका इंटरव्यू करने पे 1 लाख पाउंड जो है वो जुर्माना एक टीवी चैनल को क्यों कर हुआ, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूंगी, ये चारों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन चारों न्यूज को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, या वो दोस्त जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियोस से आप मुस्तफीद हो रहे हैं तो लाजमी तौर पे वीडियो को लाइक भी किया करें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि प्री सेटलमेंट स्टेटस के बारे में बुरी खबर कौन सी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 तरह के स्टेटस हैं, प्री सेटलमेंट स्टेटस और सेटल स्टेटस। प्री सेटलमेंट स्टेटस जिनको 5 साल से कम अरसा हुआ था ब्रेक्सिट के वक्त यूके में रहते हुए, और सेटल स्टेटस जिनको 5 साल से ज्यादा अरसा हुआ था यूके में रहते हुए, उनको डायरेक्ट सेटल स्टेटस मिला। इसमें अब कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है प्री सेटलमेंट स्टेटस वालों के लिए, जिनको भी 5 साल नहीं हुए थे प्री सेटलमेंट स्टेटस जब उनको मिला यूके में रहते हुए, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही हैं। इसी तरह एक प्रॉब्लम का मैं आप लोगों के साथ जिक्र करता हूं। हो सकता है कि इससे मिलती जुलती सिचुएशन में लोग हों, तो अगर वो इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो इज्तनाब करें सफर करने से। एक सप्रूट ग्रीक जो कि यूके में पिछले 3 साल से रह रहा था, काम कर रहा था, घर रेंट पे लिया हुआ था, घर में फर्नीचर उसने लिया था, गाड़ी अपने नाम पे खरीदी थी, तमाम लवाजमात यूके में थे, अर्निंग कर रहा था, एक्सपेंस पे कर रहा था, एवरीथिंग थी। लेकिन क्या हुआ, उसको डिपोर्ट कर दिया गया है इंग्लैंड से दोबारा उसकी होम कंट्री साइप्रस में। क्यों कर किया गया? असल में आज से 2 साल पहले उसने अपना केस इनपुट किया एज अ प्री सेटलमेंट स्टेटस। जब उसने अपना केस इनपुट किया तो उस वक्त उससे जो प्रूफ वगैरह मांगी है, जो चीजें मांगी है, उसने प्रोवाइड की। उसको होम ऑफिस ने उसके केस को आज से तकरीबन 6 महीने पहले रिजेक्ट कर दिया। उसने फौरन उस पर अपील कर दी। अपील के दौरान ही होम ऑफिस ने उसको लेटर जारी किया कि आप अपना ये लेटर जो है अपने एम्प्लॉयर को दे दें, अपने लैंडलॉर्ड को दे दें जहां पे आप रहते हैं, और जहां जहां भी आपको जरूरत हो आप दे दें। आप यहाँ पे एलिजिबल रह सकते हैं जब तक आपके केस का फैसला नहीं आता। और उस लेटर पे ये भी लिखा था कि आपके फैसले को 24 महीने से ज्यादा लग सकते हैं, और उस वक्त तक आप यूके में रह सकते हैं क्योंकि आपने अपील की है इस केस के अगेंस्ट, और आप काम भी कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में उसने बॉर्डर जो यहाँ पे एयरपोर्ट से उसको डिपोर्ट किया गया है, वहां पे उसने काफी शोर मचाया और ये सारी बातें की, अपना केस सामने रखा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई और उसको डिपोर्ट कर दिया गया। वहां से उसको एम्स्टर्डम डिपोर्ट किया गया और वहां से उसको उसकी होम कंट्री डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो इंटर हो रहा था स्कॉटलैंड की एक एयरपोर्ट पे, और वहां से ये तमाम बीती जो है उसके साथ हुई है और वहां से उसको डिपोर्ट किया गया। इसके बारे में मजीद डिटेल आप नीचे जो लिंक है, लिंक नंबर 1, वहां पे क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तान का यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी जो कंट्रीज हैं यानी कि ओवरसीज कंट्रीज हैं, वहां पे जितने भी सिख कम्युनिटी रहने वाली है उनके लिए एक नए पैकेज का ऐलान किया है। 30 मिनट के अंदर अंदर जैसे वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, 30 मिनट के अंदर अंदर उनको वहां पे विजिट वीजा अनाउंस कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। यहां पे ये आपको बताता चलूं कि वो 1 साल में 10 इस तरह के विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान ने 124 कंट्रीज के लिए इस तरह का पैकेज अनाउंस किया है कि ऑन अराइवल आपको विजिट वीजा दिया जाएगा। असल में ये टूरिज्म को बेहतर करने के लिए और बढ़ाने के लिए हुकूमत इस तरह की एक्टिविटीज कर रही है। इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकती है सिख कम्युनिटी, क्योंकि उनके वहां पे मजहबी जो है वो लोकेशंस हैं, उनको भी वो विजिट करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ननकाना साहब में और बाकी जगहों पे। और इसके साथ साथ हुकूमत ने अनाउंस किया कि बाकी जगह जैसे लाहौर है
اور مری کا کچھ ایریا ہے اسلام آباد کے نزدیک، اور باقی ایریاز میں، سندھ ایریاز میں جہاں جہاں سکھ جو ہے وہ کمیونٹی کے مذہبی مقامات ہیں ان کو رینیویٹ کیا جائے گا، اور وہاں پہ ان کو مزید فیسلٹیز کیا جائے گا ان وزٹرز کو وہاں پہ وزٹ کروانے کے لیے۔ تو یہ کافی اچھی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ سکھ کمیونٹی کے لیے حکومت نے اناؤنس کی ہیں۔ لنک نمبر 2 نیچے موجود ہے، آپ کلک کر کے اس کی مزید ڈیٹیل وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ یورپ کی انگلینڈ کو مذاکرات کے لیے ایک بڑی شرط، کچھ سیکرٹ ڈاکومنٹس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ میڈیا کے ہتھے چڑھی ہیں اور انہوں نے پبلش کی ہیں، اور اس میں انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یورپ کے جو سیکرٹ ڈاکومنٹس ریویلڈ ہوئے ہیں اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یورپ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ انگلینڈ کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات نہ کیے جائیں اور اس وقت تک اعلیٰ درجے کے معاہدے نہ کیے جائیں جس سے یو کے کو ریلیف پہنچے، جب تک وہ 30 سال سے کم عمر کے یورپین لوگوں کے لیے جو ہے وہ ویزا فری نہیں کر دیتا۔ مطلب یہ کہ 30 سال سے کم عمر کے جو نوجوان ہوں گے وہ یو کے میں جا کے پڑھ سکیں گے، رہ سکیں گے، جو ہے وہ کام کر سکیں گے، ٹریننگ کر سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک طرح کا یوتھ موبلٹی پروگرام جو ہے وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں اگینسٹ ٹو جو مذاکرات ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں حکومت جو یو کے کی ہے وہ اس کا کیا رسپانس دیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم چیز ہے جو کہ سامنے آئی ہے میڈیا کے، اور اس کے بعد یہ کہ نیوز کی شکل میں مختلف اخباروں کی زینت بنی ہے۔ آپ نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کافی انٹرسٹنگ نیوز کی، اور وہ ہے رشی سنگھ جو کہ ایکس پرائم منسٹر ہیں یو کے کے۔ ان کے لحاظ سے آپ کو پتا ہے کہ وہ کافی جو ہے وہ متحرک رہے ہیں اپنی پرائم منسٹری میں، اور ابھی کافی زیادہ سکینڈل بھی سامنے آ رہے ہیں اس کے اور ان کے وزیروں کے جو انہوں نے کیا اپنے دور حکومت میں۔ تو اس سکینڈل میں ایک نیا سکینڈل یہ بھی آیا ہے کہ ایک چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ جنوری اور فروری میں ایک ٹی وی چینل نے، جس کا نیچے آپ کو لنک میں تمام ڈیٹیل مل جائے گی، اس نے انٹرویو کیا جو کہ واچ ڈاگ جو یو کے ہیں، جو کہ قوانین کو دیکھتے ہیں میڈیا میں کس طرح سے وہ ڈیل کر رہے ہیں قانون کے مطابق۔ تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ہے الیکشن سے بہت پہلے تھوڑا سا رہ چکا تھا الیکشن ہونے میں، اس وقت انہوں نے انٹرویو کیا ہے جو پرائم منسٹر تھے رشی سنگھ، ان کا اس وقت جو پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو کہ قانون کی خلاف ورزی میں جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں۔ اس پہ اس ادارے نے جو ہے وہ 1 لاکھ جو پاؤنڈ ہے وہ جرمانہ کیا اس ٹی وی چینل کو کہ انہوں نے جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کیا، کیونکہ الیکشن سے اتنا کم عرصہ پہلے وہ انٹرویو نہیں کر سکتے تھے ایک ایسے پارٹی کے پرائم منسٹر کی جو کہ خود الیکشن میں حصہ لے رہی تھی۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک قانون کی انہوں نے خلاف ورزی کی اور ان پہ جو ہے بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا رسپانس آتا ہے اور کیا نئی ایکٹیویٹی آتی ہے۔ اس کا لنک بھی آپ نیچے لنک نمبر 4 موجود ہے، کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔